Yun. Yun. Ito yung paggawa ng Mindoro Sling. Naka-video. Ate, naka-video. Smile ka. Smile ka, ate. Yun. Ang hot. Ano yan? Ito, tanduay, tapos ano yan? Ha? Mango juice. Yun. Kung mag-discover si ate. Economics. Ano yan? Sunsweet. Sandwich. May sunsweet palang lemon. Kasi ba? Okay. Parang cooking show lang. Orange na naman. Orange na yan. Kasama na yun. Welcome. Grenadine. Shot cherry. Grenadine ano? Grenadine. Syrup. Grenadine syrup. Sprite. Chipas at pati yun. Enjoy yan. Ano plano niyo tomorrow? Banana boat. Hanggang bukas na tayo dito, no? Mga anim na ganyan pa. Masarap Medyo yan. matapa. Lagyan ng triple. Tapos na vodka. Triple sec. Triple Ito matapa. Lagyan matapa. Gusto niyo ba? Mamayang gabi yung mas tapang. Mabait siya kayo. Mamaya meron na. Tapos, Malibu.